अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं 5वीं जमात की माहौलियाती मुतालिया पेज नंबर 12, 13 और 14 यानी आमोज़िशी महासिल है। आमोज़िशी महासिल नंबर 3 नबातात और हैवानात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को जानना। आमोज़िशी महासिल नबातात और हैवानात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को जानना। तो इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 3.1 पहला जाएंगे हम। पहले से जाएंगे। यही है, देखें इक्तिसाबी महासिल 3 नबातात और हैवानात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को जानना। पहला सवाल है, नबातात क्या हमारे लिए ज़रूरी हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शंस यानी 4 खाने दिए गए हैं। नबातात हमारे लिए ज़रूरी हैं, अगर ज़रूरी हैं तो क्यों? तो पहला, नबातात हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं, ये ऑक्सीजन फराहम करते हैं। दूसरा है, तमाम जानवरों के लिए नबातात ज़रूरी है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, तमाम जानवरों के लिए भी नबातात यानी पौधे बेहद ज़रूरी हैं। तीसरा, वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को यानी अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, तो इससे माहौल में ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है। चौथा, पौधे पानी के चक्कर के लिए भी बेहद ज़रूरी हैं, ये ज़मीन की ज़रख़ीज़ी के लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो ये 4 पूछ कर था, यानी कोई 4 पॉइंट्स क्यों पौधे हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 3.2 हैवानात क्या हमारे लिए ज़रूरी हैं? अगर ज़रूरी हैं तो इन जानवरों के सामने लकीर खींचें। यानी हैवानात का जिक्र है इधर, तो इन जानवरों के सामने लकीर खींचे। यहाँ पर देखें सेंटर में दिया गया है हमें जानवर ज़रूरी। तो अब कुत्ता किसके लिए इस्तेमाल होता है? हमारी हिफाजत के लिए। मैं पहले यहाँ से आती हूँ। ग़िज़ा के लिए हमें कौन से जानवर चाहिए? मुर्गी ग़िज़ा के लिए, और यहाँ पर बकरा है, ये भी ग़िज़ा के लिए, और गाय का गोश्त भी खाते हैं, तो ये भी ग़िज़ा के लिए अहम है। दूसरा, कुत्ता हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए बेहद ज़रूरी है, और नक़्ल व हमल नहीं, कुत्ता तो नहीं हो सकता। और तीसरा है गधा नक़्ल व हमल के लिए ज़रूरी है, गधा नक़्ल व हमल के लिए ज़रूरी है। और बकरा तो पहले भी कहा गया था, ये ग़िज़ा के लिए ज़रूरी है। बैल ज़राअत के लिए ज़रूरी है, और नक़्ल व हमल के लिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, बिल्ली हमारे यानी एंटरटेनमेंट पालतू जानवर है, जिससे हमें खुशी हासिल होती है, तो ये सैर व तफरीह यानी तफरीह के लिए हम बिल्ली को पालते हैं। और नेक्स्ट है ज़िंदगी बसर करने के लिए यानी गाय या नक़्ल व हमल। ज़िंदगी बसर मीन्स इसमें नक़्ल व हमल भी आ जाता है, ज़राअत भी आ जाता है, तफरीह भी आ जाता है, तो तमाम आ जाता है। ज़िंदगी बसर करने के लिए क्या ज़रूरी है? इसमें घोड़ा भी यानी कमाई के तौर पर नक़्ल व हमल करता है और गाड़ी खींचता है, तो वो भी हम लिख सकते हैं, बैल और घोड़ा। और ये भी ज़राअत के लिए, और इधर बैल देकर है, ये भी भैंसा, ये भी नक़्ल व हमल और ज़िंदगी बसर यानी ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल होता है, ज़िंदगी बसर को भी इस्तेमाल होता है। और घोड़ा नक़्ल व हमल के लिए इस्तेमाल होता है, और जंगों में इस्तेमाल होता है, और यहाँ देकर नहीं है। और तफरीह, रेस कोर्स वग़ैरह करते हैं तो तफरीह के लिए भी होता है। और गाय दूध के लिए यानी ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल होती है, गाय ग़िज़ा के लिए और ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो
یہ تھے کیوں ہمارے لیے ضروری ہیں، یعنی جانور کیوں ہمارے لیے ضروری ہیں، کون سی ضرورت کے بنا پر ہم جانوروں کو پالتے ہیں. تو یہ ہوا. نیکسٹ اقتصابی صفحہ نمبر 30/3 کرناٹک کے یعنی 3.3 کرناٹک کے قومی تحفظی جنگلات جانوروں کی پناہ گاہیں اور پرندوں کی پناہ گاہیں کون سی ہیں درج کیجیے. یہاں پر 3 کالم دے کر ہیں. تو پہلا قومی تحفظی جنگلات یعنی نیشنل فارسٹ ریزرویئر، اس میں فارسٹ بھی آتا ہے، تحفظی جنگلات جو فارسٹ ریزرویئر ہیں نیشنل وہ کون سے ہیں. جانوروں کی پناہ گاہیں یعنی اینیمل سینچوری کون سے ہیں، اور برڈ سینچوری یعنی پرندوں کی پناہ گاہیں کون کون سی ہیں. تو اس میں پہلا ہم دیکھیں گے قومی تحفظی جنگلات جہاں پر جانوروں کی تحفظ کی جاتی ہے ان فارسٹ ایریا میں. تو پہلا آتا ہے ناگرہولے، دوسرا ڈانڈیلی، یہ پہلا نیشنل ریزرویئر ہے ڈانڈیلی. پہلا ناگرہولے، ڈانڈیلی، بنڈی پور، بھدرا، انشی اور BRT یعنی ٹائیگر ریزرویئرس، یہ قومی تحفظی جنگلات ہیں یعنی نیشنل ریزرویئر فارسٹ. تو یہ ہوا. اور دوسرا جانوروں کی پناہ گاہیں اینیمل سینچوری، ناگرہولے نیشنل پارک، بنرگٹا نیشنل پارک، بنڈی پور نیشنل پارک، کدرے مکھ نیشنل پارک، کبنی وائلڈ لائف، برہمگری سینچوری، کاویری وائلڈ لائف، شراوتی وائلڈ لائف اور یادہلی چنکارا. یادہلی چنکارا یہ بھی کرناٹک کا سب سے پہلا یعنی یہ جو ہے یادہلی یہ کرناٹک کا سب سے پہلا اینیمل سینچوری ہے. اب پرندوں کی پناہ گاہیں یعنی برڈ سینچوری، رنگناتھا ٹیٹو، آدی چنچنگیری، گڈاوی پناہ گاہ، اتی ویری پناہ گاہ، بونال برڈ سینچوری. تو یہ صرف کرناٹک کے ہیں، انڈیا میں اب بھی بہت سارے ہیں، صرف یہ کرناٹک کے ہیں. تو اب پیج نمبر 14 کوشچن ہے یہاں پر. پہلا کوشچن، پیڑ پودوں کی کمی کی وجہ سے کرۂ ارض پر تمام زندگیوں کو تباہ کرنے کی وجہ بتائیے. مینس پیڑ پودوں کی کمی کی وجہ سے کرۂ ارض پر تباہی آتی ہے یا زندگی تباہ ہوتی ہے، تو کیوں، کیا وجہ ہے. تو یہاں پر دیکھیں گے ہم. دیکھیں ادھر. اوکے. پیڑ پودوں کی کمی کی وجہ سے کرۂ ارض پر آکسیجن کی کمی ہو جائے گی. یعنی اگر زمین پر پیڑ پودے نہیں رہیں گے تو آکسیجن بھی کم ہو جائے گی، سانس لینے کی کمزوری پیدا ہو جائے گی. صرف انسانوں میں نہیں تمام جانوروں میں سانس لینے سے متعلق بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. اور پیڑ نہ ہونے کے سبب لکڑیاں نہیں ہوں گی تو ایندھن بھی نہیں ہوگا. اور عمارتوں کی تعمیر یعنی عمارتوں کی تعمیر کے لیے جو لکڑی استعمال ہوتی ہے اس سلسلے میں عمارتوں کی تعمیر بھی متاثر ہوگی اور فرنیچر وغیرہ متاثر ہوں گے. اور پودے نہ ہونے کے سبب یعنی جو ادویات ہوتے ہیں پودوں سے متعلق وہ نہ ہوں گے. اور بھی بہت سارے ضروریات ہیں پودوں کے. تو یہاں صرف 3 لائن دیے گئے ہیں اس لیے اتنا ہی لکھا ہے. دوسرا سوال، اگر ہم ماحول کی حفاظت کرتے ہیں تو ماحول ہماری حفاظت کرتا ہے، وجہ لکھیں. یہ سوال مجموعی قدر پیمائی یعنی فرسٹ حصے میں بھی آ کر تھا. اگر ہم ماحول کی حفاظت کرتے ہیں تو ماحول ہماری حفاظت کرتا ہے، وجہ لکھیں. اس کا جواب ہے اگر ہم ماحول کی حفاظت کرتے ہیں، ماحول جیسے ہمارے اطراف و اکناف کا علاقہ اور جنگلات جیسے اور زمین، ہوا، پانی، پہاڑ وغیرہ جو بھی ہمارے اطراف و اکناف پائے جاتے ہیں یا ماحول سے متعلق رکھتے ہیں، اگر ہم پاک و صاف رکھیں گے تو ماحول بھی ہمارے لیے حفاظت کرے گا. اگر ہم ماحول کو پاک و صاف نہ رکھیں گے یعنی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے اور آلودہ کریں گے تو ماحول ہماری حفاظت نہیں کرے گا. تو پاک ہوا کی بجائے ہمیں آلودہ ہوا یعنی غلیظ ہوا ملے گی سانس لینے میں، اور پانی بھی غلیظ پانی ملے گا اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے. تو یعنی موریوں کا پانی وغیرہ ندیوں میں چھوڑ دیتے ہیں، اس سے پانی کی غلاظت ہوتی ہے. تو یہ سب حفاظت نہ کرنے سے
यानी पानी गंदा पानी पीने से बीमारियां पैदा होंगी, और दरख्त वगैरह काट देने से सूरज की गर्मी डायरेक्ट ज़मीन पर पड़ेगी, इससे गर्मी ज़्यादा होगी और इंसानों की सेहत भी मुतासिर होगी, और जंगलात ना होने के सबब बारिश भी ना आएगी। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है, तो माहौल की हिफाजत हम करेंगे तो माहौल भी हमारी हिफाजत करेगा। तो ऐसे कई वजूहात हैं जिनको हम बयान कर सकते हैं, शॉर्ट में लिखा है। तो इसके बाद है खुद कदर पैमाई की सतह मेरा इक्तसाब कैसा है। तो यहाँ पर बच्चों से कराएंगे, नबातात और हैवानात की तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को समझता हूँ। हाँ, टिक करेंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को समझता हूँ। पौधों का तौलीदी अमल और इंसान और जानवरों के लिए ज़रूरी है, वो भी समझता हूँ। पौधों और जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है या नहीं, फ़हरिस्त तैयार करें। तो ये तमाम बच्चों से यानी सवालात पूछ कर टिक करा सकते हैं। तो ये था, नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।